नमस्कार दर्शक बंधु, आज हेउछि फेब्रुआरी 17 शनिवार। आजिर कौन मुख्य खबर रही चलतु देखिनेबा। ता पूर्वरु समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु, कारण जहाँ भी लेटेस्ट न्यूज अच्छी आपण माने सर्वप्रथमे देखिपारिबे। तो भिडियोटी निहाती शेष पर्यंत देखिबे, कारण बहुत सारा इनफॉरमेशन रही आपण मानक पई। तेबे चलतु आजिकार टॉप न्यूज कौन रही देखिनेबा। नंबर 1, जगतसिंहपुर रे लेखाजिब शिल्पायनर नूआ अध्याय। जेएसडीयू प्रकल्पर भित्तिस्तंभर स्थापन कले मुख्यमंत्री। तेबे सूचना अनुसार शिल्प क्षेत्रर आउ एक पहाच चढ़िब ओडिशा। जगतसिंहपुर रे लेखाजिब शिल्पायनर नूआ अध्याय। एने आज जगतसिंहपुर ढिंकिया चारि देशर मूलदुआ पड़ी। जेएसडीयू प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। इस्पात प्रकल्प सहित निजर जेटीर भूमिपूजन और भित्तिप्रस्तर शुभ देइचंती मुख्यमंत्री। यह सह रिन्यू ई-फ्लोर ग्रीन अमेरिकान और सिल्किन केनियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिलान्यास करिसेंती मुख्यमंत्री। ए सबु प्रकल्पर 20,000 कोटीर निवेश हेबो, फलरे 35,000 युवक युवती को मिलिबो नियुक्ति। एही अवसर रे उद्बोधन होई आजिर एही सबु प्रकल्प लागी मुख्यमंत्री कंपनी गुडी को धन्यवाद जणाइछंती। निरंतर सहायता और सहयोग लागी एडएसजीयू अध्यक्ष सजन जिंदल को स्वतंत्र धन्यवाद देइछंती मुख्यमंत्री। जने भल सहयोगी भावे एचडीयू ओडिशार शिल्प प्रतिष्ठा करी राज्य को देशर एक इंटरनेशनल पावर हाउस भावे परिचित करई पारिछि। विकास आज ओडिशार परिचय होइछि। शिल्प, भित्तिभूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्र में एक नुआ जुग आरंभ होइछि। 5T उपक्रम ओडिशार विकास द्वारा आहरी उज्जवल होइछि। साधारण लोके, चाषी, माँ, युवक माने विकासर अंश पालटिछंती। सहयोग पाई जगतसिंहपुर को धन्यवाद जणाइबा सह एही सबु प्रकल्प द्वारा एठिकार सबु परिवार उपकृत हेबो बोली मुख्यमंत्री आशा करिछंती। उद्बोधन आरंभरू जगतसिंहपुर सह बिजुबाबू संपर्क विषय आलोकपात करिछंती मुख्यमंत्री। जगतसिंहपुर आसिबे बिजुबाबू कथा मन को आसी थाए। 60 दशक आरंभ रे बिजुबाबू एठी डायनामिक निष्पत्ति नेई पारादीप रे बंदर प्रतिष्ठा करथिले, जहाँ आज विकासर इतिहास रे एक माइल खुंट हेबा सह पूर्वांचल रे एक टॉप डेस्टिनेशन मान्यता हासिल करि पारिछि। बंदर नगरी भावे सुनाम अर्जिछि बोली कही गर्वित मने करुछंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। कांग्रेस को बड़ झटका, निर्वाचन पूर्वर अकाउंट हैला फ्रीज। मानक कहले बिजुली देवा बिल देवाकू भी टंका उठाई पारुनु। तेबे सूचना अनुसार साधारण निर्वाचन पूर्वर केंद्र सरकार को उपरे संगीन अभियोग आनिछि कांग्रेस। दल पक्षर कहुଯାଇଛି कि जे कांग्रेस एवं युव कांग्रेस समस्त अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाइछि। सांबादिक सम्मिलनी करी एभली सूचना देइछंती अजय माकन। अजय कहिछंती कांग्रेस दलर समस्त अकाउंट फ्रीज करी दिया जाइछि। आम देश को तालाबंद करी दिया जाइछि। आम देशर गणतंत्र फ्रीज होई जाइछि। निर्वाचन घोषणा को आउ मात्र दिन कईटा बाकी थिबा बेले एभली निष्पत्ति नहीं सरकार कौन वार्ता देबाकू चाहुचंती। देशर मुख्य विरोधी दल कांग्रेस रो अकाउंट को फ्रीज करिछि। आयकर विभाग 210 कोटी टंका मागुछि। एभली अकाउंट फ्रीज करिबा द्वारा ना काहाकू वेतन दिया जाई पारुछि, ना कोनोसी बिल भरी पारा जाउछि। मेंबरशिप ड्राइव जरिया रे युव कांग्रेस जो टंका एकाठी करथिले ताकू मध्य फ्रीज करी दिया जाइछि। एबे चलंतु देखिबा परवर्ती खबर। राजकोट मुकाबिला टेस्ट क्रिकेट रे 500 क्रिकेट हासिल कले अश्विनी। द्वितीय भारतीय भावे कले रेकर्ड।
ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଅନୁଭବୀ ସ୍ପିନର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଅଶ୍ୱିନ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 500 ୱିକେଟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜକୋଟ ଟେଷ୍ଟରେ ଜ୍ୟାକ୍ କ୍ଲୋଲିଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ସେ ସେହି ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଟେଷ୍ଟର 500 ୱିକେଟ ନେବାରେ ଅଶ୍ୱିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମହାନ ବୋଲର ଅନିଲ କୁମ୍ବେଲ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ 8 ଜଣ ବୋଲର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 500 ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମୁଥେନ ମୁରଲୀଥରନ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ 133 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ 800 ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ ଅନିଲ କୁମ୍ବେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ 132ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ 619ଟି ୱିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ ସବୁଠୁ କମ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି 500 ୱିକେଟ ନେବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ଅନିଲ କୁମ୍ବେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଷ୍ଟେନ୍ ୱାର୍ପ ଓ ଗ୍ରେନ୍ ମଥଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ 98 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି 500 ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। କୁମ୍ବେଲ 105, ୱେଣ୍ଟ 108 ଓ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ 110 ୱିକେଟ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ବି ମୁରଲୀଥରନ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ 77ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି 500 ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗ୍ରୋସରୀ ମାର୍ଟ ନାଁରେ 12 କୋଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିଲା ୟୁଡ୍ରୁପ୍। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୋସରୀ ମାର୍ଟ ନାଁରେ 12 କୋଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ଗ୍ରୋସରୀ ମାର୍ଟ ନାଁରେ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇର ମାଷ୍ଟରକୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଲା ୟୁଡ୍ରୁପ୍। ଆଗ୍ରା ଜେଲରୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପରଶୁରାମ ରାଜନେତା ଭାଇପାଲକୁ ଆଣିଛି। ଆଗ୍ରାରୁ ଆଣି କଟକ ଅପ୍ରିଏଟ୍ କୋର୍ଟରେ ଇୟୋବୁଡ୍ ହାଜର କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର 8 ଜିଲ୍ଲା ସହ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଠକେଇ କରିଥିଲା ପରଶୁରାମ ରାଜନେତା ଭାଇ। ଗ୍ରୋସରୀ ମାର୍ଟ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଗଲା ଅମରଦା ବଜାର ମାଲିକ ତଥା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପରଶୁରାମ। ଅମରଦା ବଜାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପରଶୁରାମ ପାଲ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 12 କୋଟି ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମିନି ସୁପର ମେଲ ମାର୍ଟ ନାଁରେ ଠକେଇ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10 ରାଜ୍ୟରେ ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅମରଦା ବଜାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରଶୁରାମ ରାଜନେତା ଭାଇ ପାଲଙ୍କ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲା। ଋତୁରାଜ ମହାନ୍ତି ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଠକିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅମରଦା ବଜାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଓ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପରଶୁରାମ ରାଜନେତା ପାଲ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ପଙ୍କଜ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଋତୁରାଜଙ୍କଠାରୁ 1 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିବା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରର ଭଡ଼ାଘର ଓ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଲାଗି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲେ। 2022 ଫେବୃଆରୀ 23 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଲୋଭ କରୁଥିଲା।